Nino, ang ato ang short program karong buntaga. I-take na lang. Pinaagi sa pagpondo sa Department of Health, kauban ang pakigtambayayong sa lokal nga panggamhanan, natukod na nagpahitabo usab og ribbon cutting alang sa opisyal nga pag-abre sa Barangay Kauswagan Super Health Center. Nanguna sa kalihukan si City Mayor Jose Ire Lampagos, inubanan ni City Health Officer Dr. Alvie Rose Hatchanava, Assistant City Health Officer Dr. Irani Panglinan, ug Kauswagan Barangay Kapitan Joey C. Amor, alang ablihan ang dugang outpatient department annex building sa City Health Office. Ding paman, usa sa napili ang Barangay Kauswagan nga matukuran sa maong balay tambalanan, aron mas mapaduol ang paghatag ug nagunang serbisyo sa panlawas sa mga nanginahanglan ilabi na sa lagyong dapit sa syudad. Gibutyag ni Dr. Hatchanava nga sa tuig 2019 pa kini nahatag nga proyekto sa lokal nga panggamahanan. Apan tungod sa hagit sa pandemya, pipila ka tuig pa nga milabay bago kini nahuman. Dako ang iyang kalipay kay matod pa niya nga magamit na ang Super Health Center alang sa pag-akomoda sa mga pasyente. Paningkamutan na mo sa City Health Office kauban po sa support mayor na mapahigayon yun ang handon sa Barangay Kauswagan. Sa ngadto-ngadto himuon natong districting, no? Ito po namang kita, 40 pa dito Barangay Mayor para dili mo congest ang dito sa ato ang main. Sa mensahe ni Mayor Joe, iyang gipaambit nga kinahanglan dili mamili og pasyente nga serbisyohan. Tanan tawo makabenepisyo sa maong establishmento. Ako ko pasalamat sa atong national government nga gitagaan tag Super Health Center, no? Para makakiter po diri sa ato ang kabukiran. Gani moangyo lang ko no ni Mabitsanova nga atong yung butangan og tao, no? Butangan og tao diri Doc, no? Butangan og tao para atong maserbisyuhan ang ato ang katawhan sa South Barangay. Kay useless maning pagbuhat ato ani kung wala tay tao, wala tay mahatag na tamban. Ang Super Health Center naglakip sa emergency room, triage area, butika, consultation area, ug ubang essential healthcare spaces na nagtugot sa mas epesyente ug accessible nga serbisyong medikal. Handom usab ni Doc Irani nga sa umaabot nga panahon mabutangan na kini og pahanakan ug kini paningkamutan sa City Health Office. Dako usab og pagpasalamat ang kapitan sa Barangay Kauswagan ngadto sa pamilya nga Tipasek. Diin sila midonar og tunga sa ektarya nga luna aron matukuran sa balay tambalanan. So, para sa development and of course, siyempre yung Kauswagan kasi nasa sentro, medyo strategic niya. Malaking tulong kung magkakaroon ng medical facility dito. At least kompleto na. Ngayon nga may parish na din. So, high school, may elementary, may barangay hall, may tubig, may kuryente, and then ngayon at least may medical facilities. Kauban sa kamera si Aljon Castilla o Louie Panagsagan, kini si Team Acevedo gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.